أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا या बनी इसको भी खींचना है इसराइला इसको भी खींचना है ठीक है और लाम को दाल में मिला देंगे इसराइल कुरु إسرائيل اذكروا और कुरु इसको भी खींचना है पढ़ो या बनी इसराइल कुरु निअमती अल्लती يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمتي التي यल यल निअमती अल्लती यल निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अल्लती इसको भी खींचना है या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين पहले बगौर सुना करो फिर पढ़ा करो अनअमतु अलैकुम أنعمت عليكم वअन्नी وأني فضلتكم فضلتكم على العالمين على العالمين أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي تجزي نفس عن نفس شيئا तजज़ी में पहले जीम है फिर जा तजज़ी تجزي वत्तकू واتقوا यौमन ला يوما لا तजज़ी تجزي तज تجزي पहले जीम फिर जा तजज़ी تجزي हाँ तजज़ी تجزي नफ्सुन अन नफ्सिन نفس عن نفس शैआ شيئا डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला न दे सकेगी कोई जान दूसरी जान का बदला नहीं दे सकेगी इसी आयत करीमा का तर्जुमा वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل
يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.